नीलमाधव मंदिर नीलमाधव मंदिर को आम पहुँचीचु कंटिलो आमर सोनपुर टीम रामपुर आसीचु तेणु एवसर आमर सिकु भाई अच्छा पूरा बेस्ट ऑर्गेनिस्ट आउ बर्तमान आम शंकर भाई कंठर शुणा गोटे जगन्नाथ भजन गोटे पद विश्वाबसु स्नेह भूलिकी गलु रे ममता को ललिता को भूली गलु ममतार डोरी छिंडाई देई तू श्रीमंदिरे विजे कलु कालिया रे नीलमाधवरु एबे जगन्नाथ हेलु रे श्रीमंदिरे विजे नगला कि देहे तोर झरणार जल कुणिया घर को तोते न लागिला भय गला कि देहे तोर झरणार जल कुणिया घर को तोते न लागिला भय कालिया रे नीलमाधवरु एबे जगन्नाथ हेलु ललिता को भूली गलु ममतार छिंडाई देई बर्तमान एक सुंदर परिवेश आम अच्छू बहुत बढ़िया कंटिलो नीलमाधव पाखे आमर बेहरा सार अच्छा टिके जगन्नाथंकर भक्तिभावपूर्ण एक सुंदर गीतटी आम शुणु सार कंठरू तोर शांतपण को किए सरिकी तोर चरण धूड़ी की किए सरिकी तोर दाता पड़े को किए बड़ी की तोर महिमा को किए बुझी पारे की कालिया 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 तो शरण बिना तो चरण बिना तो शरण बिना तो चरण बिना कहरे कालिया बंची हुए कि तोर शांतपण को किए सरिकी तोर चरण धूड़ी की किए सरिकी ऑर्गेनिस्ट सिकु भाई टिके झलक क्लासिकल सिंगर जय जगन्नाथ जय कला पापर मईला चादर घोड़े केमिति जीवी मु श्री मंदिर कला ठाकुर कला ठाकुर मिछर बोझ मु मुंडरे मुंडे मिछर बोझ मु मुंडरे मुंडे केमिति डेइबि तो सिंह दुआर कला ठाकुर कला ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद सिको भाई से जड़े कीर्तन गायक थे कंठर टिके आम झलक जय जय जगन्नाथ जय बलराम नीलाचले बसी प्रभु करुछ आराम नीलाचले बसी प्रभु
କରୁଛ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କଣ୍ଠରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ମତେ ମନା କରିବୁନି ବଡ଼ ଦେଉଳ, ମନା କରିବୁନି ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଚାଲିଗଲେ ମୋହି ସରିଯିବ ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲେ ମୋହି ସରିଯିବ ନାହିଁ, 22 ପାହାଚରୁ ପଥର ମନା କରିବୁନି ବଡ଼ ଦେଉଳ, ମାଗୁନି ମୁଁ ଧନ ଜନ ସମ୍ମାନ, ମାଗୁନି ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ଥିବି ମାରି, ସେହି ମୋ ସରଗପୁର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଶ୍ୟାମ ବାବାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ସୁନ୍ଦର ଭଜନ। କିଏ କହେ ତୋତେ ତୁ ଦାରୁ ପାଷାଣ, କିଏ କହେ ତୋତେ ତୁ ଦାରୁ ପାଷାଣ, କିଏ କହେ ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରଭୁ, କିଏ କହେ ବୃକ୍ଷଲତା, କିଏ କହେ ବୃକ୍ଷଲତା, କିଏ କହେ ତୋତେ ତୁ ଦାରୁ ପାଷାଣ, କିଏ କହେ ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରଭୁ, କିଏ କହେ ବୃକ୍ଷଲତା, କିଏ କହେ ବୃକ୍ଷଲତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ରାମପୁର ପାଖର କମିରାରୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ 3 ଦିନ ହେଲା ରାମପୁର ଭାୟା ବିନକା ସୋନପୁର ବହୁତ ଆଉ ଆମର 4 ଛକ ଏମିତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, 10 ପଲ୍ଲା ବାଟକି ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ସରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁକୁ। ସେଇ ଗାଁରେ ଆମେ ପାରାୟଣ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ, ଏବେ କଣ୍ଟିଲୋ ଦେଖିଲୁ। ସେ କେମିତି ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ଆମ ସହିତ ତ ବୋଧେ ନୂଆ, ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ମନେକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆସି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ବି ସାରଥୀ ହେଇଥିଲି ସେ ସବୁ ସାରଥୀରୁ ଆଜି ମୋତେ ଏମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ମହୋଦୟ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାରଥୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ଏତିକି ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇକରି ସୋନପୁର ଅଭିମୁଖେ ରାମପୁର ଯିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।